حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर सख्त गर्मी की वजह से कोई हम में से अपने कपड़े का किनारा सजदे की जगह रख लेता। सही बुखारी हदीस नंबर 385।